أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مخری تاسو مالون دیو بل بخول مینس کی بالباطل پو باطل طریقو سرا وتدلو بها الى الحکام وتدلو زوڑندوی تاسو دی مالون لرا خیٹو دا حکیمانو تا وڑی تاسو دی مالون لرا الى الحکام حکیمانو تا لتاکلوا فریقا من اموال الناس دید پارا سوخری تاسو ایوائیسا من اموال الناس دمالنو دخلقنا بالاسم پگنا سرا وانتم تعلمون حال داد ستاسو پوئی گئی یسألونکا عن الاہلہ تبوس کئی دوی دیتانا ببرید میاشتو کی قل زما حبیب ورتویا هي مواقیت للناس والحج يسألونك عن الأهلة تبوس کئی دی تانا ببرید میاشتی کی سپگمی اجمکی کی قل ورتوی پیمبرا هي مواقیت للناس دا وقتنا مقرر دی دا پار دا لندین دا خلقو والحج او دا پار دا حج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ندانی کی بأن تأتوا البيوت رتلل دی تاسو کورنو تا من ظهورها دورستا طرف دینا ولكن البر من اتقى لیکن نیکوکار هغه څوک دا اتقا چې ځان بچ کو د خلاف د الله نه واتوا البيوت من ابوابها رتلل کوي تاسو کورونو تا من ابوابها د دروازو دا غینا واتقوا الله لعلكم تفلحون ویریږئ د الله نه خامخا د پارا تاسو کامیاب شئ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوا جنگ کوئی فی سبیل اللہ بلیار دا اللہ کی الذین حق کسانو سرا یقاتلونکم چاو جنگ کئی تاسو سرا ولا تعتدوا زیادہ مکوئی ان اللہ لا يحب المعتدین یقینا اللہ زدامین نکی زیادی کون کو سرا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ قتل کئی تاسو دوی لرا حیث ثقفتموهم کم زی کی عمومی تاسو دوی لرا وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ او بسی دوی لرا دا غزینا اخرجوکم تیستلیوی تاسو والفتنة اشد من القتل شرک صدانو دا دیر سخت گناہ دا دا قتلنا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام جنگ مکوئی تاسو دوی سرا عند المسجد الحرام پنیز دا بیت اللہ شریف حتی یقاتلوکم فی تردیز دوی جنگ کئی تاسو سرا پدے کی فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ نُکا جنگ کئی دوی تاسو سرا فَاقْتُلُوهُمْ نتاسو قتل کئی دوی لران كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ دغشان سزاد دا کافرانو فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کدوی منشون یقینا اللہ زدا غفور بخون کیدا رحیم و رحم کون کیدا